Hi guys, it's me, ang ate nyo. Kaya nga po guys, napapansin nyo, nandito tayo kasi maglalaro tayo ng hide and seek. Kaya tara na, here we go. Tara na, pindutin natin to. Yan. Tapos, ayan. Antayin natin. La 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 la. La 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 la. La 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 na 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 la 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 la. Ba't namin to? La 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 la. Guys, kung bago lang kayo sa video na to, edi mag-subscribe ka na. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, edi ewan, mag-subscribe na kayo. La 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 la. May pipindutin ba dito? Kanina pa ako naglalala ewan. La 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 la. Na 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 na. La 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 la. May pipindutin ba dito? Kanina pa ako tumatakbo, napapagod na ako. La 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 la. Hinihingal na ako. Pipindutin ata. Ewan. Ba yan? Pipindutin ba dito? Wait lang, may pipindutin nga ako. Di naman to. Hindi naman din to. Ayaw matouch. Ito din. Hindi naman din to. Ayun ba? Hindi naman din to. Ito. La 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 la. Ha la 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 la. Ba't may hawak kong vlog? Hindi marunong mag-parker. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hindi na tumalon. 1, 2, 3. Na, hindi na tumatalon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sayang. La 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 la. Bababa ako. Bawal bomba. Na 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 na. La 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 la. Na 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 na. Ganun kaya. Ito pala yung pipindutin Na 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 na. Mag-join. Sino kaya mag-join? Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. La 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 la. La 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 la. Tatime na. Wala pa talagang mag-join? Ano ba yan? Ang tagal. Kanino pa ako dito? Walang mag-join. Ano ba yan naman? Sayang. Lalaro pa naman ako. Akyat tayo dito.
Okay. Sino po kayang mag-join? Ba yan? Ang tagal. Kanina pa ako dito. Tumatakbo. Wala naman ako magawa dito. Anong pwede kong gawin? Tatahimik na lang. Wala ba talagang mag-join? Ano ba? Mag-join na kayo. Wala bang mag-join? Kapag hindi kayo nag-join, alam niyo naman nangyari sa inyo. Bilisan niyo na, mag-join na kayo. Tumahimik na ako. Guys, ito ang sasabihin ko sa inyo. Bad news. Bad news nga. Tawag dito. Paano ko ba ito sasabihin? Guys, maghintay na lang kayo for part 4. Okay? Bye-bye!